নাই নিজেরা দুকুমানাই আপনি নেক্সট টাইমে অমহাই তাंथों जुदिनो सोंबो अमहायनो बेलाय बरक जेबोनि लिमिट जेबोनि तमुसामु जेबोनि व्यवहार बरक उजुनो नारगि हांखाय बा বাইরে हांखा सोंबाहायनो आसुबि तंगलासिनि सिगला बदलनिबो सोंबो পাচ্ছি আগামী দিনে যদি টাকার জলাতে এই সব কোনো ঘটনা ঘটে আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব বেলাইনো গুতুং কক্তবা কাশে ফেগা স্রাংসল ফংনি জরবো বেলবাড়ি আর ডি ব্লক আমসিও दिफ्रामथबै बिजेपि चप्रजमनि कक्सल जबं कासे फेगा पादिमखौ बिजेपिनि खरगदौ साकदुकुमरनि कक्तमा दैता बुजिरानि साखामनागौ क्लाइजा पादिमखौ गिदिंगै बेलबारिया फैयो दिफ्रामथबै बिजेपिनि बिसिंगौ बेलाय दंफ्लामा तंखरताबुक आसायजा मथारक सुनाय तकलिमिनि आं साइज मानसिरा बरलिया ono yang bukti copasri baca tai saya industri yang bayai asyik kat bayi meni gani bokrok pura perjakan perjani yang pura yang khakla bawa yang pura kat bayi meni ekdom pulis saya jam kha obosen mung saje bara bayi kuno kuya or bayi meni orga Omo bebang kei, goyang raga omo, jotana, tinin bising awal ni bagai, ya cinta kanyen bagai, jotana no, oh jauh. Medicinal flyer of Banjar Pedano. Men kamu nausung je, sini state hai kalau district level hai sini kasa kormususi rohasa, of program ini je, like yang angkungani. तामनि हिंखाय जे सिङाव प्रग्राम खायनायनि बागै जों एरेन्ज खालामलायखिया आमनि बिसिङाव जों सिनियर कयेकजना बरक 6-7 जना हेंगोनो आसमिया सामखाय दंनाय बरक आसमिया सिनि बरक सकायबायाखौ असमिया बरक सुजुगनावैनि फायनाय किसु दुस्रितु बरक भाजे फायनाय अमायते सिनि बरनो फायनाय दुखु बुइतगै अमहाय लायगलांथाङा अमहायते खरक बोसोर बुजा खातै बर दरक दुखु माखा सिनि बरक 6 जना hai ingana dukumanai amni bisingo bokhorgo dukumanka engkai baksa bisimaro khaklap rokom hache dukuma macheta bunai rom to sotik jaga angkarini bagi ang saimaliya tamni hingkai tobe hingkai je bunai je sepanang thung tobe hingkai kebni obo nijini byakti ikoya jotono party ni khainani dorgar tongo party no jotono khainai kebo nini ani abo kuno koroi nini je dorgar tongo party khainani amahaino sungbo jotono jar dorgar tongo je party khainani boy abno next time am haitang thung mane susto babe jotono tongnan hingke elka tongnan hingke jotono kaham ka tongnan thung mane ek side am haike nang buino buitogui nai nijera duku manai apai next time am haitang thung hingke judino sungbo am haine belai borok jeboni limit jeboni tomusamu jeboni ব্যবহার borok ujuno nargi hangkai ba বাইরে hangka sungba haine asugui tonglasini sikala bodol ngibo sungbo next time sung basanai sungbo nasiki tongla khaino bo bodol bolte Tirbramo thani borno phai buto oro phaine buto khaipiyo huni khnai peja ang spot phainu khaja borno phainai oro gotona khaiklang huni khana pe jora bolte 10টা 10:30 সময় রকো বরক ভাই খাইপিজাতা যে বুজাং নাই বনো তা ব সাখাপ রকো হজাগৈ দं सिनि जे इन्जुरुं जा बरंना जों महयकेन रहजाका सिनि जिरायना साखामनो अबजे तलांगैने बरंना ट्रिटमेन्ट खालायदों ताबसो पर्यन्त बनि कन्डिशन बो बाहेरक बनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियास न कारण तामनिके बखर खाति जाक देहर बिसमार दुखुमान जाक आपनि कारणे किसा बरं सरि किसा नरमनो दङ महय बो बाहाया बरि रक सालायनाय ताबक जे बुजांनाय रगनि बा जे बुनाय रग बंनि एगेन्स्ट बो बाहाया बरि रक सालाय नाजी तामनिके बरक तंग कसं तंनाय हायकबा जों कासा सिनि जे कर्मसुचि जों पाना खायनि बा पालन खायनि थांनो जरा फायने बरक व्यक्तिगतनो फायने बरक बाचे फायने बरक बुतो खायपे माने आमनि बागै जोंबो हायनि नासिकि तंगलाक बंनि थाने जों एक्शन नाजोंनाय हायकबा जों थानारको थांगैने जों कासा बंनि मुगैनि एफआर बा बाहाय दिसा जांनाय सारनि सिनि मुंके आं तागरजला मण्डल যুব মোর্চাनि প্রেসিডেন্ট হামবাই স্যার আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে তো
বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল। তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রামথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে। সংগঠন করার সবার অধিকার আছে, তিপ্রামথারও যেমন অধিকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে, সবার অধিকার আছে। আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রামথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকার জলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। আর কিছু কারোর কোশ্চেন থাকলে, আমরা যুব মোর্চার কার্যকর্তারা সব কিছুর বাধা উপেক্ষা করেও আমরা আজকে আমাদের এই মিটিংকে আমরা সাকসেসফুলি আমরা এখন সমাপ্ত করেছি।